Now! Hindi. Ayaw. Hindi. Dami. Hindi. Butas. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hayong. Hindi. Appliances. Hindi. Kulay. Oo. Blue. Red. Pusha. Violet. Pink. Blue. Mint. Violet. Purple. Ganon. Blue. Blue at yung butas sa blue. Kulay. Gulay. Kulay tayo ng gulay. Gulay. Masok tayo po. Hindi. Mulay! Yan pala mag-gular-gular. Mustasa. Sayote. Pechay. Lettuce. Ang mayaman yung gulay mo, pakahirap lang. Patatas. Hindi. Carrots. Hindi. Kalabasa. Hindi. Sige. Ang mahirap lang. Kalabasa. Kamatis. Hindi. Ang mahirap lang. Mustasa. Repano. Sayote. Oras. Anong oras? 12 seconds. Ready? Driver! Start! Go! Sige! Ingran. Pangalan? Sirsan. Ampel. Mental block. Ito. Chat ko na lang. What the fuck? Ha? What the fuck? Kasama natin. Hindi. Artista. Video. Oh, 5 seconds. Babae? Babae? Hindi. Lalaki? Oo. Ay. Adamper lang, oh. Balikan kayo. Ayun yun. Oh. Pero na squad? Na mental block si Pert. Pukumati. Hindi mo kasabi. Hindi mo kasabi. Hindi mo kasabi. Tignan mo. Pwede. Hayop? Hindi. Pangalan ng tao? Hindi. Perfect? Oo. Ulo? Oo. Mata? Hindi. Ilong? Hindi. Tenga? Hindi. Bibig? Hindi. Pisngi? Hindi. Ipin? Hindi. Pilit mata? Hindi. iPad? Hindi. Noo? Hindi. Noo? Hindi. Pwede. Balbas? Hindi. Bigote? Hindi. Kilay? Hindi. Pilit mata? Hindi. Buhok siya bro? Hindi. Ulo? Oo. Ulo? Oo. Puto? Ulo? Bumbunan? Pwede. Oo. Pwede. Forehead? Hindi. English? Hindi. Tagalog siya? Oo. Sentido? Hindi. Pwede. Tundod? Hindi. Malapit sa ano? Oo. Tenga? Hindi.
Pimples. Ha? Pimples. Oo siya. Pwede. Ano pa ba meron sa noo? Yawat. Grabe ba? Ano na? Yung ano, pimples. Hindi. 25 seconds to shoot. Buko? Pwede. Buto? Hindi. Lost set. Ikibalo? Ano ko ba lang ngayon? Ikibalo na yun? Buto? Palemen sa sabyan. Palemen sa sabyan. Utak? Ay!